Mga guys, mao ni karon nangingisda si Makoy. Pero wa siya kay baon sa pagisda. Pinataka ra siya guys. Punta like and subscribe sa channel og post i-support mi ninyo para ma-normal rami. Pero guys, ginaan diri. Guys, kay buwa na guys. Pag gini ko. Diri atagi guys. Kay diri kay sapa. Wato sa dagat. Sorry ta. Diri ta guys, dito ta kuan guys. Morning kayo guys, morning. Morning kayo guys. Sa mo beautiful nature. Rapatay na diran siya guys. O go ito Nami sa Kapinyahan, Sitio Kapinyahan. Sitio Kapinyahan yung taon ni guys. Guys, kay gamay pa mi guys. Okay. So guys, tera guys, butang dira niya guys. Abot ang sara na yung gibuhat guys kay. Unta, ma-like and subscribe sa channel. Takoy, suroy ta guys. Suroy ta. Bisaya maron tami guys, pero nag-English lang mi. Sa prank. Takoy, let's ato na ta. Bisaya mi guys. Kasama ko si Makoy. Makoy grade kay grade 1, tapos ako kay grade 4. Nay nga edad, tapos kay Makoy kay 7. Paano guys? Bitay na guys. Guys. Pa guys. Nahinom na guys kay pura na buto. Mani lagi na. Wow. Kung nakatuhan na. Takoy! Naganing chukoy tira mamira ni mo. Guys, ayaw dyan pa doon sa sapa guys kay dangerous. Like and subscribe to my channel. Let's go guys, masuroy sa ta. Buhat din sa video guys. Guys, dara guys. Dara dere guys, kami dere. Para mo bye guys. Dalam sitio Kapinyahan diri Ito guys, sitio Kapinyahan dere. Ang makinas, amo eskwelahan kay Makinas. Ay bye. City Leyte. So guys, Bye diri guys. Guys. that's it. Bye guys. Please like and